Bonsoir, mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, chers élèves de première année bac, économie et TGC. Alors aujourd'hui, on va traiter un nouvel chapitre de la comptabilité générale, les notions de base ou ce qu'on appelle les concepts de base, et plus précisément, on va traiter la balance des comptes. Et le mot l'indique, c'est quoi? C'est balance. C'est-à-dire, qui crée quoi? L'équilibre, c'est l'équivalence. Donc, de la balance, c'est quoi la balance? Bien sûr, c'est un tableau avec lequel qu'est-ce qu'on dit avec lequel on cite les comptes qu'on a utilisés pendant une période, pendant l'exercice comptable. La balance des comptes, c'est un tableau, pour la date محددة, où il liste les comptes qu'on a utilisés pendant la période, pendant l'exercice comptable. Je ne fais les numéros de compte, alors fais les numéros de compte, de la classe 1 à la classe 8. Donc, 1111, je ne sais pas, le 8600, le compte de résultat. Donc, il y a un numéro de compte, un numéro de compte de la classe 1 à la classe 8. À côté, tu l'intitulé de compte. Donc, les comptes qu'on a utilisés. Le journal, les comptes schématiques, je ne sais pas, qu'on a utilisés. On va les citer. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre en bas? On va mettre le total des sommes portées. Et je parle le côté, on les sommes, on écrit débit. وفي l'autre côté غنكتبوا لي صوم اللي هما ديال الكريدي اللي تنجيبوهم من لي كونت شيماتيك ولا نجيبوهم من الجورنال وخاص ديما يكون توتال دي بي ايتيغال توتال كريدي الا ما كانش توتال دي بي ايتيغال توتال كريدي راه حنا اون ايرور خاص ديما يكون ليكيليبر باسكو اترافيغ هاد البالونس هذا اون اساي دو كريي دو فيريفيي ليكيليبر سي ان بالونس دو كونترول. وعاد on va mettre عاوتاني ce qu'on appelle le solde débiteur et le solde créditeur. راه هما لي soldes هي لا ديفيرونس بين ديبي و كريدي. دونك هنا solde غيكون يما ديبيتور يما كريديتور. وبيان سور خاص يكون ديما عندنا توتال solde débiteur est égal total solde créditeur. بيان سور حيت هما سي لو ريزولتا دو لا ديفيرونس entre débit et crédit. Donc toujours, total somme débit est égal somme crédit. Au total somme débiteur est égal somme créditeur. Pourquoi là, je ne dirais pas pour savoir, je vais vous expliquer. Parce que, pour à la fin, parce que l'équilibre, on va l'utiliser pour les états de synthèse. C'est pour cela que la balance, c'est un document comptable de synthèse. Alors, globalement, شحال ديك la période كيفاش خدمات هاد الشركه وهاد البالونس حيت هو الميزان على باز ديالو تنصاوبو على باز ديالو لي زيتا فينونسيي اللي هما البيلون والسي بي سي دو كلوتور تيتبناو هما ديما على البالونس حيت البالونس تيكون فيه ليكيليبر. دونك هاد لو رول ديال البالونس عنده بليزيور رول. برومييرمون البروميير رول شنو هو؟ سي ان انسترومون باش نكونترولي لي زونغيستخمون. كيفاش؟ ملي تنفيريفيو داك الديبي كريدي خص نلقاو تيتساوى وهذاك التوتال ديالو خاص يكون تيغال التوتال اللي عندنا في الجورنال. الا ما كانوش دونك راه عندنا ايرور. سي بور سولا حاس الطوطو ديال البالونس ديال الديبي كريدي تيغال لي توتال ديال الجورنال لا في الديبي والكريدي سينو راه حنا غالطين. دونك هاد البالونس هاد الجورنال سوا الجورنال غلط ou bien la balance elle est en erreur. La deuxième, c'est un instrument de gestion. Pourquoi un instrument de gestion? Parce qu'on a la balance, on peut نحسب le résultat. On نعرف la situation de l'entreprise. Donc هو يعطينا une situation entreprise واش هي رابحة ولا خاسرة و en même temps à partir من هاد البالانس تنصاوبو البيلان اللي هو c'est un compte de situation ونصاوبو السي بي سي اللي هو compte de résultat ولا un compte de gestion. Donc la base ديالو شنو هما؟ هو البالانس. سي بوغ لا تنسميوه ان انسترومون دو جيستيون حيت على باز ديالها تنصاوبو البيلون و سي بي سي الاخرانيين. دونك الوغ هاد البالانس راه عنده اون سيغتان فالور انتونس كون فا لو فوار
نغنطريطيو les opérations dans une étude de cas. car il faut كيفاش نخدموا بهذه البالانس. Alors d'abord غنوريكم واحد l'exemple juste pour avoir une idée sur la chose. La balance comment elle se présente. Donc numéro de compte, l'intitulé, la somme de débit et la somme de crédit. Au solde, au solde débiteur et solde créditeur. غير هو الله يرحم الوالدين juste pour cerner une chose. ماشي الضرورة c'est pas forcément total ديال les sommes est égal le total ديال les soldes. Donc غير les sommes débit crédit مع بعضياتهم تيكونوا égaux. غير solde ديال débiteur ou créditeur مع بعضياتهم ils sont égaux. Donc c'est pas forcément total ديال les sommes est égal total ديال les soldes. Faites l'exemple juste pour vous montrer comment est la structure de la balance. Les soldes entre eux, ils sont égaux. Et les sommes entre eux, ils sont égaux. Donc j'espère bien, comme j'ai bien expliqué rapidement la balance, bien sûr on va le voir après dans une étude de cas, une dernière étude de cas pour les concepts de base, on va vous montrer comment on travaille avec la balance. Alors on vous remercie de votre patience, passez une excellente soirée, à la prochaine dans une nouvelle séance sur laquelle on va traiter un exercice d'application sur le passage le bilan, les comptes schématiques et le compte schématique au bilan. Passez une excellente soirée et à la prochaine.